الله، كيف حال سليمان؟ أنا شوف مزرعة كذا بكر زرع هذا مية مية ما شاء الله. أنا يجي باكستان. يا مرحبا يا شيخ، كيف الحال؟ كويس؟ كيف أنت تشوف أنا فيديو هذا؟ تيك توك ما شاء الله تبارك الله، يعني أنا ستار هنا. ومتى يجي عند باكستان؟ أرسل رسالة، هذا نفس رقمه. أنت يجي باكستان أرسل رسالة، أنا يجي مطار. أنت ما في خوف، سليمان موجود، أنت ما في خوف. أوكي؟ يلا أرسل رسالة واتساب، أنا موجود مطار، غرفة سيارة كل شيء أنا موجود. يلا مع السلامة، شكرا يا حبيبي، شكرا। सऊदी अरब तो भाई जाना अपने सऊदी के ने वीडियो देखी है तो उन्हें वीडियो देख के ना ते मैसेज किया है कि मैं तेरा जनाब मजरा वेख्या ते बड़ा यार खुशी हुई है दिली माशाल्लाह के अल्लाह ताला ने इज्जत ना नवाजे, अल्लाह ताला ने कामयाबी ना नवाजे। सारे भरा इस तरह ही प्यार खांदे रहो, सारे भरावां दा बहुत शुक्रिया जनाब।